ang ato ang mga cellphone nga na ay mabutangan drag mga notes, kay nga naman, we have to receive the Word of God, and pag ulit nato sa atong panimalay, ato na po siyang studihan, and sa atong lakaw within this week, I believe, sa diha nga muan hita sa panahon sa Domingo, ang pulong sa Ginoo dili lang siya igo nga paminawon. It's not enough to listen, but we should apply. Everybody say apply. Apply. Let's all stand this morning. Let's open our Bible in the book of Habakkuk. Kay tindog lang sa mo ha, kay dugay-dugay ba mo mulingkod. Okay na? Hallelujah. Let's open our Bible in the book of Habakkuk chapter 3, verses 17 to 19. Let's all read together. 1, 2, 3, go. Have no... Even though the olive crop fails, and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields, and the cattle barns are empty, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Again, let's read this verse. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. The sovereign Lord is my strength. He makes me as a sure-footed as a deer, able to tread upon the heights. Atong ampuan ang pulong sa Ginoo, let's all bow down our head. Lord, niini nga kabuntagon, among gihalad kanimo ang among mga kinabuhi. Panahon sa pagpaminaw sa imong pulong, we will receive your blessing today. Lord, we pray that you will speak to our needs. So God, bless the ears that will hear. Anoint the minds that will understand, the hearts that will receive the word. I pray for the anointing of the Holy Ghost right now, God, to cover this place in the mighty name of Jesus, to overflow in our midst as we hear, as we listen from your word, oh God. And thank you for anointing your servant. I thank you for anointing your word. Thank you for anointing your people in Jesus' name. Amen. Magapanglingkod ta igsoon. Ang atong pulong nga pagkasbutan karon kabuntagon, yet I will rejoice. Everybody say, yet I will rejoice. Sa gihapon, magmalipayon ako. Hallelujah. Muna itong pulong ng kabuntagon. Sa gihapon, magmalipayon ako. I want to ask you, how are you doing today? How's your week? How are you doing within the week? How's your family? How's your business? How's your studies? How's your personal life? How's your walk? How's your commitment to the Lord? Hello? How's your relationship with the Lord? How's your faith? Kumusta igsoon ang imong pagtuo igsoon? You know, I want to ask you, are you struggling right now? Do na ba struggle sa imong kinabuhi karon? Naa? Na ba struggling? Do you have a struggle to fight for joy? Na ba struggle to fight for peace? Naa? Every day, that is a struggle. People of the Lord struggle to fight every day, to fight for joy, to find peace. Ngita gyud og kanang kalinaw igsoon. And in the conclusion in the book, this is the conclusion, 3 chapters in the book of Habakkuk. Habakkuk is a prophet, no? And part of Old Testament, Habakkuk, book of Habakkuk belongs to the minor prophet. And in the last part of the book of Habakkuk, gipakita igsoon that ang struggle sa peace and joy is found in rejoicing in the God who is much bigger than we realize. Kini nga kalipay nga gihisgutan ni Habakkuk diri sa chapter 3, this is an unshakable contentment. Unsa nga joy? Unshakable. Everybody say unshakable. Lisod ni ma-achieve ning ginatawag nga unshakable contentment, to rejoice in the Lord, but with God's help, it is possible. This morning, I want to release this word, in God, all things are possible. Yet, we will rejoice in the Lord. We want to find everyday security, peace of mind, joy. Nganong gitudloan ta sa pulos sa Ginoo, other passage of the Bible, other books of the Bible, gitudloan gyud ang katawhan sa Dios to rejoice. You are not only thought by God to thrive, wala lang ta gitudloan sa Ginoo how to survive,
Wala lang tat gitudloan sa Ginoo unsaon pakig-away, unsaon nga mangisog ta, nabay panahon sa pagpangisog sa pag-alagad. Wala lang nagsugo ang Ginoo sa ato nga mudagan ta sa lumba sa kinabuhi. Wala lang nagsugo ang Ginoo sa ato nga magsakripisyo, but most of the part of the Bible is teaching His people how to rejoice in the Lord. To rejoice in the Lord needs to be learned. Kinahanglan tun-an daining pagkalipay diha sa Ginoo. Hello? This might be a simple things to rejoice. But sa kinabuhi, sa libro sa Habakuk, ang prophet Habakuk, it is a big deal nga gisugo sa Ginoo, yet, ingon si Habakuk, yet I will rejoice. Young people, yet I will choose to rejoice. In every struggle, in fight of our finding joy and peace in the Lord. Now here comes Igsoon. This is the word of God. Don't lose your joy. Ayaw wala sa imong kinabuhi ang kalipay. Gitudluan jud ta niining kalibutan na how to be serious. Gitudluan ta niining kalibutan na the most difficult situation. Gitudluan ta sa atong mga experiences og pagsulay nga mag-mature ta. Amen. Ginatudluan ta unsaon ta nga mahimong seryoso sa kinabuhi. Even ang mga young people, kita nga mga adult na magtanaw ganit as young people nga puro lang yaga-yaga, ang words gyud nga nagagikan sa atong mga baba kanunay pag seryoso ragod, pag mature ragod. And here comes niabot na ta sa maturity level. It's so sad. Daghan kong nakit-an nga posting sa mga adult, ningon sila nga adult life is a sad life. Adult life is a lonely life. No? Thank you, Lord, nga no. But in our struggle every day, there are times nga mawala ang kalipay. When we face failures in our marriage, when we face failures in school, when we face failures in relationships, when we face struggle sa atong panginabuhi, when we face struggle sa atong pagpaningkamot, igsoon, there are times nga mawala jud ang kalipay. But here comes a command of the Lord in the book of Philippians chapter 4 verse 4. Everybody say command. Naisugo ang Dios sa church sa Philippi. The church of Philippi, giingnan ni Paul, gidpadalan og sulat, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Everybody say rejoice. Gusto sa Dios nga ang iyang katawhan magmalipayon. Kay ang kalipay is weapon. Ang kalipay igsoon kusog. Ang kalipay nagdalag kalinaw. Ang kalipay nagdalag kagawasan. Ang kalipay nagdalag kagaan. Ang kalipay nagdalag kadaugan. Tanawa raguding sa sabungan. Agoy. Kinsa na nakasulod og sabungan. Ang winning side nga kusog kay mosinggit og ice ko puti, ice ko pula. Ang side nga kusog kay mosinggit. Mo putoy winning side. Hello? Kining losing side, kining papel din na. Hinay kayo nag-ice ko pula, intawon, tarunga, ice ko pula, tarunga. Pero kining tanaw ganiya nga, daog na sila, dagko kay singgit. Mga Kristohanon, usahay dili nato nabantayan nga atong kalipay sa pagpangalagad na wala. Unsay ti mailhan ini sa panahon sa pagdayeg, bugat na kayo ang lawas. Sa panahon sa pagampo, dili nakabangon. Sa panahon nga kinahanglan basahon ang pulo sa Ginoo, dili na maukab. Yes, dali ra kay ingnon. Yes, okay ra ko, malipayon ko, but that is the lie of the enemy. Kung dili na nato mabuhat ang pinaka simple nga pagtuman sa kinabuhing Kristohanon, it means you are losing your joy. Now here comes the command of the Lord. We have the law of Moses, but thank be to Jesus Christ, Jesus completed the law. He perfected the law. Now,
it doesn't mean nga under ta sa grace sa Ginoo, we are lawless people. No, we have a law under Jesus Christ. And here now, the law of Jesus, the command of Jesus to the church, rejoice in the Lord always. Everybody say, always. Wala nag-ingon ang pulong ang command sa Ginoo nga pag malipayon lang kung makadawat kag nindot nga balita. Wala nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga pag magmalipayon lang ka sa panahon nga mapanalanginan ka. Wala lang nag-ingon ang Ginoo pagkalipay kung maayo ang imong panglawas. Apan ang sugo, this is the command of the Lord to the church. Ingon siya, I will say it again, rejoice. There is an important prophetic word, a mantle igsoon, gikan sa langit nga gihimo niyang pundasyon sa church to rejoice in the Lord. Hallelujah. Choose to rejoice in God. Pilia ang pagkalipay diha sa Ginoo. Even when everything in life goes wrong. Karon tudloan ta, maka-rejoice ta. It's easy to rejoice when things goes wrong, goes right. But when things goes wrong, dili na matest ang atong karakter sa ginatawag nga rejoicing in the Lord. In Habakkuk 3:17, dili nakita ni Prophet Habakkuk sa diha nga ang katawhan sa Dios igsoon nawad-an na og kanang paglaom. Everything sa ilang palibot, it falls apart. Why? Adunay laay nasod nga gustong muot-ot, gustong mupilde sa nasod sa Israel. The country of mga Chaldeans igsoon. And then nakita ni Habakkuk nga murag nagpalayo na ang Ginoo, murag wala na pabor sa Ginoo, dili na namo makita ang kamot sa Ginoo. Ingon si Habakkuk, though the fig trees bisan ang mga kahoy ng olibo have no blossom, dili na mga pamunga. Ang mga grapes sa vine wala na. Even though the olive crop fails, even wala na pagpamunga, wala na produce, wala na fruit. And the fields lie empty and barren. One ay sulod. Even though the flocks die in the fields and the cattle barns are empty. Nga buot pagsabot, it also talks to our situation right now. There is what we call what? Society, government, national calamity, and disaster. Naipanghitabo sa atong palibot karon. Amen? We are all affected with the situation, with what's happening to our nation. Same with the time of Habakkuk. Adunay kakulba, adunay kahadlok. Nga naman, na ay failure na ang tanan. Apa na ay usa ka deklarasyon si Habakkuk igsoon. Ningon siya in verse 18, yet I will rejoice in the Lord. Even things are going wrong, even things surrounding me is failing, but I will rejoice in the Lord, and I will be joyful in the God of my salvation. He has a declaration that he will choose to rejoice in the Lord. Ingna ang imong katapad, pilia ang pagkalipay diha sa Ginoo. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. This is another command to the church of Thessalonica. Ingon siya, pagkalipay kanunay ang pulong sa Ginoo sa iyang iglesia, wala jud na usab. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Look at this, the first word of the Lord, it doesn't say pag-ampo una og kalipay para moabot. Dili unsay una niyang gingon, rejoice always. Nga naman, sa dihang ang katawhan magmalipayon, makahimo siya sa pag-ampo. Sa dihang ang katawhan ka magkalipay, ka mag-rejoice in the Lord, makapasalamat siya. Sa tanang circumstances. Ang atong understanding is like this, mag-pray sa tagkalipay sa Ginoo. Mga yutag, maatos ang pasalamatan nga magkaroon ta ng kalipay, wala. Ang unang gisugo sa Ginoo, tun-e ang pagkalipay sa Dios. Kay ang pag-ampo ug ang pagpasalamat musunod yun na igsoon. There is power in thanksgiving. There is power in prayer. But there is more power in rejoicing in the Lord. Amen. So atong masabtan, ang church nga wala na gani kalipay, di na ganahang moampo. Pag ang imong espiritu, ang imong kalag, dili na ganahan magpasalamat sa Ginoo.
Dili na gani ka grateful sa Ginoo. Dili na gani ka mubukas sa imong babas pagpasalamat, dunay problema sa imong kalipay. Dili na gani ta makahatag sa Ginoo pagdayeg. Dili na gani nato mahatag sa Ginoo ang pinaka the best na problema sa imong kalipay. Ug ang tawo nga walay kalipay puno og kasamok ang kinabuhi. Ang tawo nga walay kalipay puno sa kagubot og doubt and unbelief sa iyang huna-huna. That's why in the passages in the New Testament it says, rejoice always in the Lord. You know, nakita nato di igsoon, nibawan nato in the book of Acts 16, sa panahon ni Paul and Silas. Gipreso sila igsoon, gigisi ang ilahang sanina ilalom sa presuhan, gihiktan ang ilang mga tiil, ang ilang mga kabot in chain igsoon, gikadinahan upon despite sa situation and worse circumstances, they are being chained, gikulata sila igsoon, wa sila tarong nga sanina, wa sila tarong nga kaon, upon in the midnight dito ilalom sa presuhan at midnight igsoon, they choose to pray and sing hymns to God. Gipili ni Paul and Silas na preso sila tungod sa ilang pagtuman sa Ginoo. Sa ato ba diining panahon na nabay na preso dire kay gituman nimo ang Ginoo? Wala pa ta ni abot ni ana nga klase sa circumstances. Wala pa ta niagi sa niagi ana nga klase sa kanang pagtuman sa Ginoo na preso ka. Ang atong mga pagsulay is personal nga pagsulay, atong kaugalingon unsaon nato pagdala sa Ginoo. But I'm telling you, because of the obedience of Paul and Silas, na preso sila, and even sa worst circumstances, at midnight, they choose to pray and sing to the Lord. Ngano kaha, unsay nagtulak kanila nga mo pray and worship. Kung ako mingon to nga, tulog mo, save your energy. Di ba kung natay mga pagsulay, pahulay lang good, rest, relax, kalmahi ang imong kaugalingon. But no, naigitudlo ang Ginoo sa iyang katawan, unsaon nga magmadaogon ka. Paul and Silas at midnight, at 12 evening, in the morning, 12 in the morning, they choose to pray and sing praises to the Lord on their situation. Why? Dunay kalipay nga ilang nasabtan nga gikan sa Ginoo. They choose to rejoice. That rejoicing comes from God and it is never controlled by circumstances. Nga tudloan ta sa Ginoo pinaagi sa mga giagian sa iyang mga katawhan in the Bible. Nga kung naa man kay giagian nga circumstances sa imong kinabuhi karon, there is a way. Nga dili nimo kinahanglan mag-struggle og dugay. Nga dili nimo kinahanglan magpabilin ana nga sitwasyon og dugay. You can pray and you can sing to the Lord. The secret is the rejoicing in the Lord. Amen. Don't lose your joy. Don't take long time staying in that wilderness of loneliness. Staying on that wilderness of confusion. Staying in the wilderness of that bitterness igsoon. Na ay mga Kristohanon nga naglisod og hawas, naglisod og kanang gawas. It takes months, years and years. Moingon na lang gikapoy na ko sa pagpangalagad. Wa na ko'y kalipay nganuman. Wala na sabtan. Rejoicing in the Lord must be the front line of a Christian. Madayag sa imong panagway nga nagkalipay kas Ginoo. Tanawa ang imong katapad, doon na ba na'y kalipay? Munang ngayon sila kani mga Kristohanon istrikta. Kini mga Kristohanon, mga pangit ug batasan. Wa pa kay gisulti ha? Nakita naman sa aura unsay sulod kasing-kasing. Hello? Makit-an naay ebidensya sa diha nga you are rejoicing in the Lord. Dunay kalipay, dunay kalinaw, makaampo ka, makabasa ka sa Biblia, makahatag kag encouragement sa uban pagdasig sa uban nganuman, dunay kalipay sa imong kasing-kasing. Pero timan pag naay wala na'y kalipay, nawala nang imong kalipay sulod kasing-kasing. Pati pag-anhi
sa church, pati ang pagtuman sa bulaton, lisod kayo. It's so hard to say yes. Why? Asa na nagikan? Dili na about sa panghitabo sa palibot. It's all about what's happening inside. It's all about what's happening in your heart. It's not what about gibuhat ni sister o ni brother. It's not what about what's happening in the church. It's what's happening inside of you. Why? The joy is losing. Now let's see this. Faith in troubled times. Adunay pagtuo sa panahon sa kalisdanan, igsoon. In Habakkuk chapter 3, atong gibasa ganina, si Habakkuk nakita niya ang heartbreaking things. He was about to see the heartbreaking things. Unsa nakita sa atong mga mata maka-discourage. Nakita ni Habakkuk nga ang nahitabo ang palibot. Lisod man jud ni oy. Mo challenge gud ni. Kini nga sitwasyon makahatag yun ni kagubot. Kini nga sitwasyon makahatag yun ni kasamok. Kini nga sitwasyon makahatag yun ni dili maayong impresyon. He hears these things and he trembles. Sa diha nga nakita ni Habakkuk nga ang iyahang nasod. Nakita ni Habakkuk ang iyang palibot nga murag nag-anam-anam naman yun kalisod ang situation. He hears these things and he trembles. Aduna ba tay mga balita nga madunggan karon nga makahatag og kakulba? Nabatay nasugatan within this week nga mga balita, mga news, mga information nga mga naghatag og kanang magunsa naman lang taan ni. Just within this month, ningon na mi sa among mga igsuon, mamalhin na lang tag maragusan, mamuyo na tagbukid. No? May dito makatanong tagkamunggay, makatanong tagkamutik, tatanong magdabalanghoy. Dito sa balay sa kuan amakan, di gyud ta katanom kay puro simento. Dunay kahadlok. Dunay kakulba. Magunsa na lang ta sa unahan ani makakaon pa ba tag bugas nga ang kilo ta na tag 60 na hapit na mag 70. Muagi ka gasolinahan ang ubang gasolinahan ang akong kuya sig report dito sa Tagum sarado na ubang gasolinahan. Economy is failing. The same with Habakkuk experience. The economy is failing. The nation is failing. The government is failing. The things surrounding is failing. And when he hears it, he trembles and he fears. Dili ta exempted, igsoon. Does it mean that Habakkuk lacks faith, that he trembles? No. Usay man gud ko pareha ni Habakkuk, when we hear things and we tremble, feeling na to, agamay kay nagpagtuoy. It's okay. Dili ka makayo gamay pagtuo. Dili ta makaingon nga si Habakkuk, ni tremble siya, nahadlok siya, gamay siya pagtuo. No. Unsay nahitabo nga trembling sulod siyang kasing-kasing, he is wrestling with his faith. Uyogo na gani ka igsoon. Uyogo na gani ang imong peace. Uyogo na gani ang imong heart. Uyogo na gani ang imong pagbati diha sa Ginoo, ang imong kalipay. It means that your faith is wrestling. Adunay pag-uyog sa pundasyon sa imong pagtuo. Panahon sa testing, panahon sa circumstances, panahon nga tan-awon sa Ginoo, unsa ka solid, unsa ka lig-on ang pagtuo nga imong gipatubo. Kaya nag-ingon ang pulong sa Ginoo, work out your own salvation. O kining salvation together ini is ang imong faith in the Lord. Is it growing? Is it maturing? Is it building up? Is it strengthening? Is it being rooted? Habakkuk wrestled with his faith. Yet, he doesn't abandon the ship. He wrestled with faith, pero wala gyud siya mibulag sa Ginoo. This will be our lesson. When things fail surrounding us, and your faith is being shaken, do not abandon your post. Ayaw bakantihi, ayaw biyae kung asa kagibutang sa Ginoo. The easiest way to understand is when we are being tested, we are being shaken, we tremble with things surrounding us. Ang number one yun nato is to safety. Take refuge. Mangita yun tawag ka na asa tamutago. But when it comes to our faith, God demands faith. Ang naim katapos
demands faith. Without faith, it is impossible to please God. So kung ang imong kulit tremble na ka, nahadlok na ka, giuyog na ang imong pagtuo, it means na ay ginabuhat ang Ginoo. Hallelujah! You go beyond your limit, your understanding, your human capacity to understand things. The situation demands faith. It means you are on the right track. Why? It demands faith. It pleases the Lord. Pero kung Kristohanon galing kalma lang, chill lang nga Kristohanon, walay kakulba, walay kadiskurahe nga nabatian, di yun na ito masabtan ang imong faith asa na nakatanom. Unsa na kalalum igsoon. There is faith in troubled times. Habakkuk quietly waits and trusts in the Lord. He take comfort that even the prophets of God worry igsoon. Tanaw ang alagad sa Ginoo. Si Habakkuk is a prophet igsoon. Hallelujah. But what he did igsoon, hallelujah, he worries. Mubati po taog worries. Amen. Mubati po tag worries. But na ay attitude si Habakkuk, he quietly waits and trusts in the Lord. Tung atong gikanta kaganina, we wait for you. Dugay kay masundan, no? We wait for you. Napagi maguna. Nga naman, ang atong attitude nakita, hilig kita magdali. We wait for you. Kano sa man ang sunod ang sumpay ani? To walk in the room. We wait for you. Kinsa man giulat? Nakita na to attitude? Dili ta na tungod sa pagkawala sa joy, dili na ta makahulat sa Ginoo. Nga bisan sa mga awit, kano sa man man. Kadugay ko sa man ng wali. Kano sa man mo? Kano sa man man ning problemahan ni? Kano sa man mo wala ning problemahan ni? He quietly waits on the Lord. What do you do, kini, with your fear? Kung moabot na ang kahadlok igsoon, unsa ang imong action? Kung moabot na ang fear sa imong kinabuhi, what is your reaction? How you deal fear? Habakkuk doesn't ignore the problem or escape. Kung moabot na ang kahadlok sa imong kinabuhi, unsa imong buhaton? Like Habakkuk, unsang iyang gibuhat, he doesn't ignore the problem. He doesn't escape. Kita ang easiest way out nato, escape. Denying. That's why there is one time na ialagad sa Ginoo ni tawag during sa kamatay nga iyang na-experience. I said, allow your heart to mourn. Allow your heart to experience the pain. Allow your heart to be broken. Breaking time. Pabatia ang imong kasing-kasing. But I'm not saying you stay on that. Just allow your heart to feel that breaking, sadness, loneliness, tearing apart. Why? Why? Kinahanglan na nimo to grow. All the things, the negative things that's happening in our lives, you need that. Pikpika imong katapad, kinahanglan na nimo nga sakit, nga breaking, nga sakit, nga pain, nga circumstances. But I'm saying that you stay on that situation. Like Habakkuk, igsoon, unsa ang gibuhat? He trusts in the Lord and submits to Him. Wala siya nagpabilin sa emotion. Wala siya nagpabiling sa feelings. Yes, allow your heart, allow your life to go through the fire, to go through the shaking, igsoon. But what you're gonna do? Trust in the Lord and submit to Him. He rests and rejoices in the God of His salvation. Unsa gibuhat niya? Nagkalipay siya diha sa Ginoo ug nipahulay siya sa presensya sa Dios. Igsoon, doon na tayo kapahulayan. God offers His presence, your resting place. Amen. How did Habakkuk get the joy in the midst of the sure pain approaching? Igsoon, unsa ang gibuhat? He wrestled
with God in prayer. Unsa ang gibuhat? He wrestled with God in prayer. Ginoo, wala na. Mawala ng tanan. Ang ulibo, dili na mamunga. Lord, wala na kanang pagkaon. Wala na mga kanang kahayupan nga pwedeng kaunon, Ginoo. But he wrestled with God in prayer. He opened up his Bible to see God's character and past deeds. Iyang gitanaw pagbalik unsay gihimo sa Ginoo. Iyang gitanaw unsay gibuhat nga milagro sa Ginoo siyang kinabuhi sa nangagi. And then until his heart sang with joy. Church, maupod ni dapat ang atong buhaton. Ayaw kalimti ang gibuhat sa Ginoo sa mga nangagi sa imong kinabuhi. Ingon ang pulong siya in the book of Psalms, forget not his benefits. Ayaw kalimti kung giunsa ka pagluwas sa Dios. Ayaw kalimti kung giunsa ka pag-ayos sa Ginoo. Ayaw kalimti kung giunsa ka pagpanalangin sa Dios. Ayaw kalimti ang giunsa ka paghawas sa Ginoo. Ayaw kalimti ang iyang gibuhat ibabaw sa krus sa Kalbaryo nga iyang giulang iyang dugo aron makaangkon tag kagawasan. Do not forget that. Because sometimes we will find motivation to rejoice. This is our attitude. We find motivation to rejoice. But what is the arrangement of God? Like what happened in Habakkuk? He prayed. He opened the Word, the Bible. He remembered the promises of God. Karon ang problema sa mga Kristohanon, dili man mo abrig Biblia, unsa may atong balikan. That's why, assignment, read your Bible, pray every day. Inay mo katapad every day. Kano sa ka nagabasag pulo sa Ginoo, sa Sunday lang pastora ka nang nakaibutang diri sa screen. Di na pwede. Dili pwede nga every Sunday lang mo makakaons pulong sa Ginoo sa gibutang na ko nga verse sa screen. Muna I'm challenging the young people, invest Bible. Magsalig mo bisag tulo pa na ka-apps nga Bible sa inyong cellphone. Temptation. Read your Bible like what Habakkuk did. Nga iyang gihinumduman ang gibuhat sa Dios until his heart begin to sing. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. What did Habakkuk did? He can look back unsa gibuhat ni Habakkuk. Nasabtan niya that God is not distant and silent. Your God is not layo sa imo. Your God is not a silent God. Ing na imong katapad, your God is not a silent God. This is very important truth. He's not silent God. He listens. He speaks. Amen. Now, in our lives today, church, we can look back at the resurrection of Jesus. Tanawon daw nato ang pagkabanhaw ni Jesus Christ o gikan atong adlaw nga imo siyang gidawat. You can look back asa nakagibutang sa Ginoo karon. Unsa nga mga pag-ampo the Lord answers. Sometimes we forgot the things that God has done to us. And we treat God as if the blesser of our present situation, the healer of the now. But He said He's the same yesterday who saved you today and forever. Atong palakpakan ang Ginoo. Joy as a Christian does not depend on circumstances, but on our relationship with the Lord. And that is enough, church, to praise God for all eternity. Take heart that Jesus, God in human flesh, knows our struggle. God, Jesus in human flesh, knows our struggle. That's why He came in flesh. He knows our struggle.
Because He came in flesh. And He was very intentional in saving us. He offers this beautiful word, relationship. Everybody say relationship. Our relationship with the Lord. Do you have a personal relationship with your Savior? How's your relationship with the lover of your soul? How's your relationship? Giunsa nimo pag-atiman ang imong relasyon sa Ginoo? We are always requesting, Lord, bless me. Lord, protect me. Lord, guide me. Lord, save me. Lord, heal me. We always ask the Lord. That is the responsibility of the Lord towards His relationship to us. Iyang ipakita ang iyang kagahom, iyang ipakita ang iyang pagpangga, ipakita ang iyang unconditional love, iyang ipakita nga muayo siya nimo, iyang ipakita nga gamhanan siya, muhimo siyang mga milagros sa imong kinabuhi. Now the question, sa imong relationship, kaya ang relationship vice versa, what's your ginatawag nga kanang sa tawag gani response and obligation in that relationship. And there is one thing nga gipangayo sa Ginoo. There is what in that relationship? To love Him. Because part of that loving the Lord is obedience. Mahigugma gani ta magsunod-sunod ta. Hello? Unsa gani? Mahigugma gani ta mag sunod-sunod. Mga young people, mga lalaki, mahigugma gani mas babae, di ba sundan-sundan ninyo? Listen. Maibo gani mo sa isa ka tao, sundan-sundan ninyo. Buhato ninyo tanang makalipay. Why? You love. Kung unsay gisulti ana, tumanon. Why? You love. That's how the Lord also demands from us. When we love God, we should obey the Lord. Amen. Amen. Joy is internal and comes from heaven. Unsa do ang kalipay nagagikan sa sulod ug nagagikan sa langit. Gikan sa langit gibutang ni Lord sa atong sulod. Now, the power of rejoicing. Did you know that there is blessing? The blessing, the presence of God brings to a situation. In our worship, we invited the Lord. Your presence is heaven to me. Nasabtan ba ta nga awit? Ang imong presensya, kalipay nako. Kata, your presence is heaven to me. Murag wala lang na. Jesus, you're the cup that won't run dry. Ikaw ang panudlanan nga dili gyud mahutdan. The blessing, the presence of God brings to a situation. Nga gusto sa Ginoo nga bisan sa imong mga sitwasyon, imong i-invite si Lord. Imong i-invite ang presence sa Ginoo sulod sa imong business. Imong i-invite ang Ginoo sulod sa imong panimalay. Imong i-invite ang presence sa Ginoo sa imong pagpadako sa imong mga anak. Imong i-invite ang presence ni Lord sa inyong relasyon as mag-asawa. Imong i-invite si Lord sa tanang parte sa imong kinabuhi. Dili pwede nga, mingon lang ka nga, ayaw, dili lang nato i-appeal si Lord, kaya basing magabaan tan. Sa mo tagyod? Kaya nga naman, naghimo na rin anomalya. Nga bisan sa atong pagkig-relationship, the presence of God must be in between. Young people, you are in the age to have relationships. Bring Jesus, the presence of the Lord. In your studies, bring the presence of the Lord. Amen.
Habakkuk cried out to God about the sinful condition of his nation. And he had some question about the method. Ningon siya sa Ginoo nga, Lord, makasasala na kaayo. Ang akong palibot, it's failing, Lord. There is sin in my land, Lord. There is sin in my city, Lord. There is sin in my house, Lord. There is sin in my life, Lord. And then he cried out to the Lord. He asked the Lord, Lord, unsang imong method? How you are going to correct the situation? Usay natay inani nga ampo sa Ginoo sama kang Habakuk. Lord, unsaon nimo pagbadlong na siya, Lord? Lord, unsaon nimo pagbadlong na siya, Lord? Unsaon nimo pag-correct na nga situation, Lord? Unsaon nimo ni pag-ayo, Lord? Unsaon nimo ni paghulma, Lord? We have that kind. Lord, unsaon nimo pag-arrange ang akong kinabuhi? Like Habakuk igsoon. He is asking God, unsay mong pamaagi, Lord, to correct the situation. Nabatin na nga prayer. Sige daw, Lord. Tanawon na ako, Lord. Diba ka naman, kata waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. So, ang atong gusto makita, sige daw, Lord, unsa on, Lord, pakita na ko sa kamot, giunsa nimo na pag-ayon, giunsa nimo na pag-solve nga situation, Lord. But like the psalmist, igsoon, sama kang salmo, igsoon, Habakkuk did not stop with just crying out the situation to the Lord. He continued wrestling with his confusion until the Lord brought him to a place of resolution. Wala siya ni hinong pakig-istorya sa Ginoo. And because Habakkuk in his understanding his relationship to the Lord, nga ang pakigrelasyon di ay mustorya siya niya, maminaw ang Ginoo, mustorya ang Ginoo, maminaw siya, unsay gibuhat sa Ginoo. When Habakkuk wrestled on his faith, the Lord brought him to the place of answer. The Lord brought him to the place of resolution. Igsoon, hallelujah. In Habakkuk 3:18 siya, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Hallelujah. The Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet, and He will make me walk on my high heels. Unsay bot pasabot sa deklarasyon ni Habakkuk, he expresses the faith of the prophet in the face of troubled times. Express the faith. Express your faith in troubled times. Express your faith in kanang mga lisod nga sitwasyon. Express your faith in times of kanang sickness. Express your faith in times of testing and trial. Dili kay sa panahon sa pagsulay, wala gibiyaan na gyud ko sa Ginoo ani. Kay nakasala man ko. Gibiyaan na gyud ko sa silutan na gyud ko ni Lord. Wala gyud ko kasabot ani. Lahi ang gibuhat sa propeta. He expresses his faith. Sa panahon sa kakulba, he expresses his faith. Sa panahon sa doubt, he expresses his faith. Amen. Tanaw ang Habakkuk 3:19 igsoon. Ingon siya, the Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet. Nganong dili pig's feet? Nganong dili horse feet? Di ba mas kusog bang kabayo? Pwede po, nganong specific deer's feet? Tas og tiil. Nganong dili giraffe's feet? Elephant's feet. The deer's feet igsoon, na ni karakteristik ang tiil sa kanang unsa ng deer. Dila kaya yung mukat-kat. Bisan og kanang nag-ana na ang say tawagan ng mga cliff, right? Kaya niyang mo-hold ang iyang claw, ang iyang tiil, kayang mo-hold. Bisan og ang situation nag-straight na lang ang bukid, kaya niyang mukat-kat. Kaya niyang muambak, kaya niyang mulip. That's the characteristic of the feet. Nga buhat pasabot when we run with the deer's feet on high places, walking on it, it means God will bring you to the heights. What does it mean? We live above our circumstances. Mupuyo ta igsoon, you will live your life not on your situation, above your circumstances.
God gives us the grace, He gives us the courage, He gives us the inner strength, we need to press on. Inaim katapad, press on. To attain new heights. Ayaw pagpabilin diris baba. Unsa ni nga baba? Nagsige na lang kagtutok sa imong sitwasyon. Nagsige na lang kagtutok sa imuhang doubts, unbelief nimo. Nagsige na lang kagtutok sa naunsa naman ni wa naman koy paglaom ani. Nagsige na lang kagtutok sa imong circumstances. You have a way out, igsoon. Like the declaration of Habakkuk, like the deer's feet, God will put you in high places. Aduna kay kusog sa paggawas to get out from that situation. Amen. You can escape from the work of the enemy and you can have freedom, igsoon. All this is because the sovereign Lord, ningon si Habakkuk, is my strength. Ingna, the Lord is my strength. Regardless of what others do, keep your eyes in the Lord. Atong yung itutok ang atong mga mata diha sa Ginoo. In Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before, hallelujah, Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Dunay na-experience si Jesus Christ. Unsa ang gi-experience? He endured the cross. Iyahang gipasan, giantos niya ang cross. Iyahang gidawat ang kaulawan. Gipakaulawan si Kristo. But before that, who for the joy that was set before. Adunay panalangin diha sa mga pagsulay. Unsay gibutang ni Lord after that, and has sat down at the right hand of the throne of God. He is the lifter of our head, the glory of our lives. Ingna imong katapad tutok sa imong manluluwas, ayaw sa ako. Casey Church, tutok sa imong manluluwas, ayaw sa tutok sa imong pastor. Kagwapa ra kong ambag. Display. Perfect sin, not perfect sin. Ayaw sigtat, tutok sa imong bana, ma-failure na. Ay, tutok sa imong asawa, ma-failure na. Ay, tutok sa imong pastor, ma-failure ko. Tutok sa imong manluluwas. Amen? Because God is preparing that joy. He set that joy. And like Jesus, you have to endure your cross. Kani mo katapad, gwapo kayo na, pero nanay cross nga gipasan. Kaya nga naman, sa diha nga musunod ta kang Jesus Christ, you have to take up your cross and follow Him. Kanya-kanya ba tagpasan og cross sa maigsoon? Amen? Na kay cross, same kabugat, na kay cross jed. Pakpak yun. Doon na tayo panahon sa kaulawan, igsoon. Kinsa na naka-experience diri nga naulawan? Gipakaulawan o nag-ulaw-ulaw sa imong trabaho. Ano na? Naay nagpakaulaw nimo? Ipakaulawan ka sa uban? Pwede po nga ang imong trabaho mo ay nagdalag kaulaw. Right? Natay kinabuhi nga kita na po'y nagdalag kaulaw, but what? Like Jesus. Despising the shame. Why? Because who for the joy that was set before Him. We run with endurance the race set before us. In Hebrews 12:12, therefore, we also, 12:1, that is not 12:12, 12:1. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so heavenly ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. There is joy that is set. There is a race that is set before us. Tanawa ra gud unsay giingon ni Paul in the book sa Hebrew.
Since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Who are these witnesses? Na kung masilingan ay mga witnesses o marites. Mga himantayon sa akong pagpangalagad. But it's not. It's the heavenly host, the angels, the saints who died in Christ. Witnesses. Let us lay aside, ipadaplin, palayo, gawas sa mga butang nga nakapabugat, sala nga mubitag kanimo, palayo, tentasyon, dagan. Ing naim katapa dagan kung tentasyon. Lay man ta kay kuan man ta kitang mga Kristiyanon kay mga challenger gud kayo no. Kanang para ma-test gud no, pati temptation kay sudlan na lang nato no. Para makita gyud kung lig-on ba ko. Nya bitag di ay. Ang tudlo sa Biblia kung tentasyon, dagan. Palayo. Matoy isa ka pastor ni sakay siya og ano. Ni sakay siya og eroplano. Padulong siya dito sa Buluhat conference. Na siya katapad nga gwapa kay nga babae. So dapat mo piyong lang yun siya, di siya makikistorya. Pero niyo siya nga alagan mo ko sa Ginoo pastor man ko. Lain mo di ko managad. Tentasyon. Matog airport nga kuha na gawas ang kaluluwa. Kadugay na exchange na hinog number. Na-expose ni Lord kasabaan sa Ginoo. Na mga tentasyon sa atong kinabuhi nga kinahanglan likayan. Layo-i, buhi-i. Ayaw itas sa imong kaugalingon. Let us run with endurance. The Lord is asking us to run the race. Munang pikpika imong katapad, ayaw pag tapol-tapol, ayaw pag tinapulan og dagan. Ning worship team, altar workers, ayaw pag tinapulan, kapoy ko. In Jesus' name, you run the race. Hallelujah. Naikanta, unsa itong kanta ganito? Dagan sa lumba ning kinabuhi, may ganti nga naghulat, mga saksi kaninyo nagatanaw, dili ka magpabugnaw. Kahili kini Kristo nagbugnaw-bugnaw. Mga saksi kaninyo nagatanaw. Ay, takat na lang ko ganta, no? Kamagabugnaw, dagan sa lumba ning kinabuhi, mananaog kang Kristo. Dagan. Ayaw pag kuanda ka ng lunang-lunang na natumba ko niya, natumba ko sa pagpangalaga niya. Kutubra po kas tumba, way bangon-bangon. Kamang igsoon. Wapot ganing kaluyahon, kamang. Dagan. Amen. Barog. Hallelujah. Philippians chapter 3 verse 12. 12 to 14. What is the power of rejoicing? Nga bisan panahon sa pagsulay gigsoon, we refuse to give up until God calls us home. We don't give up in serving the Lord. We don't give up our faith. We don't give up loving God. We don't give up serving God. Philippians 3:12, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it. Ningon si Paul sa church sa Philippi, wala pa na ako na-achieve ang perfection. Nabuhat na ako tanang ministry. Na-plant na ako ang mga churches, pero wala pa na ako na-achieve ang perfection. Kaya ang perfection nga gihisgutan sa Biblia, kung mamatay na ta og ilisan ta glorified body sa Ginoo. That is perfection. Muna ayo sig pangitag perfect. There's no perfect church. There's no perfect family. There's no perfect life. Only perfect Jesus. And the perfection mahitabo lang nato igsoon kung mamatay ka. Kinsa nay gustong mamatay para ma-perfect? Muna ayo pag-request perfection. Kay mo request na kay kag perfection, it means gusto na kang mamatay. Sa atong mga Kristohanon, perfection happens when we die. Because we will be changed into
glorified body. Pero tanawa si Paul, unsay ang encouragement sa Philippi, but I focus on this one thing. Ningon si Paul, wala ko nag-focus sa perfection, but na ako isa ka butang nga gifokusan. Unsa ang imong focus karon? Yang people, unsa ang inyong focus karon? Daghan kay focus career, to settle down, to have a good life. Unsa nga ako ni mapasugot? Unsa nga ma-approve mi ang among relationship? Unsa nga magdugay mi? Unsa nga maka-business ko? Unsa nga mahamugaway akong kinabuhi? But Paul says, but I focus on this one thing. Unsa ang focus? Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Siya, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Unsay gitutukan ni Paul? Ang premyo. Hello? There is a prize for the race. Muna, sultian ta kaigsuon, nganong kaming mga pastor, sige yun magpamugos. Din mapamugos, depende man sa inyong magpapugos pod mo. Usahin no, kanang pugso na gani, di lang ko, di ko. Kami kay, sige na, buhatan ni, nga naman. Di lang sa ako, di ko, sige na ba? Di lang, sunod na lang. Kaban ka po. Kani among pagpamugos sa inyo, na minsan nga, controlling lagi nilang pastor ay. Kung lagi ng manipulative, lagi ng pastor ay sigpamugos, bisag di ta gusto. Kaya kung dili mo, pugson, ay, yung premyo. There is a prize, heavenly prize, that is waiting every time that you plant for the Lord. Magpagamit gani ka sa Ginoo, nagtigom kag premyo sa langit. Daghan na ba kang gibuhat para kay Lord? Every time that we open a door here, an opportunity to serve, buhata ang imong pinaka-the best. Kadili na para sa Casey Agdao. Dili na para kang Pastora Arian o Pastora Lani. Para na sa imo ang heavenly prize nga naghulat. Do not miss the opportunity. Munang naingon si Paul, I focus on one thing. Akong gikalimtan ang akong kaulawan. Akong gikalimtan akong daan nga kinabuhi. Akong gikalimtan ang akong katong unsa man akong nabuhat. I focus. I look forward to what lies ahead. Church, naaba tay paghulat sa unsay umalabot. Naaba kay ginapaabot. Kay kung young people, wala mo'y ginapaabot, you will just live a life niining panahon na relax, kalma. Buhaton ako tanang gusto. Di ko maminaw kung unsay sulti sa akong ginikanan. Di ko maminaw kung unsay sulti ni pastor. Dili ko maminaw ako aning kinabuhi. That's how you live your life. But if you have that understanding, nga kung ang imong kalipay, gahom sa kalipay, naadhas pagpaabot, naadhas pagtutok higsoon sa unsay giandam ni Jesus Christ o sa calling sa Ginoo, dili nimo puy-an ang imong kinabuhi sa relax. You will find a way how to serve the Lord. Pastora, unsa pa akong pwedeng buhaton? Pastora, akong ihatag sa Ginoo akong kinabuhi. Pastora, ampu iragog ko. Pastora, because why? Nakaset ang imong mga mata, dili nining kalibutan na, dili sa kalipay nining kalibutan na, dili sa ma-offer aning kalibutan na, kundi unsay giandam ni Jesus Christ. Og tungod ni ana, you will become selfless. Bisag out from your comfort, imong buhaton, pagtuman sa Ginoo. Why? You focus forward. Amen. Atos ang palakpakan si Lord. Hapit na kumahiman na igsoon. We watch with amazement as He accomplishes. Igsoon na ay i-accomplish ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. He will accomplish His work in us and through us. Nganong in us and through us? It means, dunay pagabuhaton ang Ginoo sulod nimo, inside of you, ug naay ipabuhat ang Ginoo pinaagi nimo. Wala lang nagsugo ang Ginoo nga buhatan ni para sa uban, pero number one sa Ginoo, iyang priority ikaw. Purmahon ka sa Ginoo, ligunon ka sa Ginoo,
Bukon kas Ginoo. Gubon sa Ginoo, tanggalon sa Ginoo ang mga pangit. Why? He will work in you. Muna matingatang anong na may mga Kristohanon nga pangit og batasan. Nama na. Wala na sabtan nga ang pagiging Kristohanon, it is the first the work of God in us. Mulihok ang Ginoo sa imong kinabuhi. Dili ma-produce ang power of rejoicing samtang ikaw pa'y nakaposisyon sa imong kaugalingon. Imong kaugalingon, kalipayan, unsay makatagbaw nimo. He will work in us and He will work through us. Human ka i-refine sa Ginoo, iya na kang gamiton para sa uban. Muna, here in the church, dili lang ta mo gamit og mga potential og talented. Hello? Ay, kamo mo kanta, pakantahon na nato. Ay, kamo mo tugtog, patugtugon sa nato. No. Purmahon sa kasagino. Ay, kamo siya mo storya, pawaliha. Kamo siya mo basa, mo ablis Biblia, pawaliha. No. Why? Hulaton sa nato ang pagpamuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi bago ka mamuhat sa uban. Do you understand? We shake off the temptation to live for ourselves. Shake off the temptation. Romans 11:36. For everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. Wala gay para nato igsoon. Ang tanang butang gikan niya. Ingna imong katapad, tanang na animo gikan niya. Panalangin ka alam kusog kinabuhi. Kay gayunan nga mabuhi. Kay gayunan nga mo ginhawa. Kay gayunan nga mo dato. Hallelujah. Kay gayunan nga mo uswag. Gikan ragyod na niya. And everything exists by His power. And everything is intended for His glory. Aron walay makapanghambog. Nga mo na akong gihimo sa Ginoo. Muna akong sakripisyo nga ibuhat sa Ginoo. Muna akong gibuhat para sa ila. Muna akong paghigugma. Muna akong pagtabang. Everything is intended for His glory. All glory to Him forever. And all of the people of God will say, human na ta. We step boldly, son, in whatever God has called us to do. Rejoicing is not an inward emotion. It is a public celebration of who God inside of you and the things He has done. O sada ang rejoicing? Dili siya inward nga feelings. Yes, nakagiagian nga loss. Nakagiagian nga failures. But rejoicing is not only an inward emotion. You celebrate. Munang atong katad, joy in the morning, joy. Kaya tabi gikanta sa atong simana nga daghan kay tagiagian. Nya pabot sa simbahan nga anong pagpugson man taning kanta nga joy. Dapat dahunog unta niyo. Lahi unta ni nga kanta no nga unsa man kalayo ang langit. Listen ka na, pagod na sa church nga, pugson mo kitag joy, my Redeemer lives. Dapat ang mga kanta na, kupti ako o gaksun mo. Duya na ako. Huh? Pero nga nung ang ito na dali, joy in the morning, dance in the sun. Nagagay ko pagsalay, pero pasayawan dyan ko. One command sa Ginoo, rejoice in the Lord. Kaya nga naman, kinatong pagpangalaga, dili ni feeling. It's a decision. And we rejoice in the Lord not because things are going well. We rejoice because God is good. Because God has a lot of things in store for us. And the things He has done. Amen. There is a rest in weary souls. Kinatong pagpangalagad is a journey from doubt to faith. Everybody say doubt to faith.
It is doubt to faith always. That's why every morning we pray, every spirit of unbelief in Jesus' name, every spirit of confusion in Jesus' name, every spirit of doubt in Jesus' name. Why? Our journey, church, is from doubt to faith. And in the midst of trying times, it is easy to become overwhelmed with discouragement. But Habakkuk, remember Habakkuk? He lived in trying times. We live in trying times. Sometimes trial and error ang atong pagkinabuhi. Tinood? We live in trial time. But ang solution has to direct his attention to the Lord. Giunsa ni Habakkuk in the book of Psalms 144, my last verse. I'm requesting the worship team to come. God is the solid rock that never fails. It says, praise the Lord, who is my rock. Hurry up. Hilang pa na. Dagan din mo. I'm calling all the worship team. Shh. Murag dear ba nga, lupa dayon. Psalms 144, praise the Lord who is my rock. He trains my hands for war and gives my fingers skill for battle. Ginindot kay ni. Kining mga Kristohanon, gitudluan sa gano'n, saan mahimong warrior. Dili kang warrior nga sigpangaway kasi mong banag yung asawa o sa mga anak. Warrior ka nga makigbatok sa tanang buhat siyawa. Himo kong warrior sa gano'n, ayaw yun ko, ay pagtubag ha. Isa kawalo pa na, warrior God. Ay pagtubag asawa ha, kay warrior ba ako na? Dili. He trains my hands for war and gives my fingers skill for battle. He is my loving ally and my fortress, my tower of safety, my rescuer. He is my shield, and I take refuge in Him. He makes the nations submit to me. Is this beautiful? Siya daw ang ato ang alay. But pasabog dapig sa imo ang Ginoo. Lord, sa among ginaatubang karon, dapig kanamo, Lord. He is my fortress. Siya ang akong ligon nga kuta. Siya ang akong dalampanan. Siya ang akong kalinaw. Siya ang akong rescuer. He is the Savior. He is the Savior not only for one day. He is your Savior yesterday, today, and to the future. Amen. Hallelujah. Naatay ligon nga dalaganan igsoon. Siya ang akong ligon nga kuta. That's why isa pa ka-declaration ni David in Psalms 18, I will love you, Lord. Higugmaon ta ka Ginoo. Tungod ikaw ang akong ligon nga kuta. Ikaw ang akong dalangpanan. With God's promises as our strong foundation, we can walk in freedom and courage, as unafraid and undaunted as a deer leaping in high places. Church nga malipayon. Church nga madaugon. Katawhan sa Dios nga dili masulubon. Kristohanon dili masulubon. There is joy in the house. There is joy in drought. There is joy even in trying times. There is joy even in challenging moments. There is joy in the Lord. Ingon si Habakkuk, yet I will rejoice in the Lord. Come on, let's all stand this morning.